menu dolbe bokanja ani musolo ntelu menu be bokan Europe jan hata Afrique mbetala itala wala e ko jambe ko hero le be jam dolbe jan bagi kendo fanga me abla Europe jan non menu be Afrique message mbaltel la ngini puisqu'on t'a fait message inga jamfaya voilà à peu près dans 5 minutes je vais arrêter dolbi jang itel fanga ni betala le Afrique 3 mois konola ici donc ici fatel bedada ici toben ici ni muso de mu o ba faté madada la ni kele mu ke dol fadam biji ici faté madada hata fano lu sang dulol la ha dulol ta hablay fan kana inte vive inte mendia menke kan Europe jan iseta wole ita Afrique ha keje ibi fam bla la mobili kendo kono la ha jan 3 ha traité mbaringe ibe tala ki ite men nyala je ibe mol lamour hata ha manolu taje ou bien hata ha kel nya makupu kapa ou bien hata ha jeune lu menu bije i incité Haïti la ko jan ko hero le be Europe jan mbaringe lu même bo ite kala antalla hera ko mo menu bo ke kan Europe jan inte vikan anyumala ibetala altel nyala je haita alla je ko jan ko bele be Europe jan ko ya tout ici hatara y a pas tout ici. Afrique modolbe Afrique il vit mieux que nous ici. Baro le bejan baro nyaga le bejan hasibi le bejan hi nyona ko to tinya wole bejan ala la korosi mo menu ni nata Europe jang sandulo nyin kono hata depuis 2015 mbari ngolu alno na korosi altel men be Afrique menu nata 2015 kono la mo menu nata hata à partir de 2015 Hanabula Yamaman, je peux même dire 2010, mais nous faudrons 2015, mais nous n'avons Habo Afrique 2015, Hata Woma Hanabula Bi 5 ans Konola. Est-ce que Itata Afrique? Est-ce que il veut mon quelqu'un Afrique? Il veut barrer les débats. Donc, Jan Toro même, Jan Toro donne les gens. Il n'y a rien ici qui est positif maintenant. Bari nyante jang, na hakili nyante jang, fadi nya drone bi jang, ani nyohon jahuya, ani hi nyohon na hero kom. Wole be Europe jampi. Hari futu nyohon malu fangante nyohon na hera kubi. Kente bi ke dol fanga be kiliari i musuluma. Bi muso dol be kiliari i keluma. Puisque ise muso dol je ni ha baro ke ube i ha luodo i ha bungo dolo i fa sola ina i baba la bunkono aseke ke se kilia histoire ndi namo inti mba raconter la nyin keta mo doleti i ha nya sifanye menala la kanwo mba tem élaborer la le musole tata ha luo ababa hata vacances la ha baba na ibe bum men kono ibe lu men kono ila familo ante bende aholeje a suluta akokofa hanyimbu yintobe iyo anata a habaro ke hadum parilto hata afaso ha baba la do hate halo hake anderti hake simon bungoti bon muso fanan aho menke amafo akeye amo fo akeye abitan hake bitana lo c'est-à-dire aha baba na ibe lumema aha non lo hake nya pik hake andirti amanya sarakela kesine ke tata vacances la ke hata o menke vacances la tata vacances la dron atata abitanke kontor asiri bitanke ila muso la
lu lori ngala hadunje aketa lori balti étage bitanke ko ha vraiment bitanke ko vraiment mbi tantula hi jagi ni ha mo di musoje abe barasifa yinkela ababa naye afasola kele sonta ite men sonta wala la i muso hayin loja hatara muso fanga ke fanga ta kalama mbari ngalo ke tunte in kalama de ke fanga surprise tale mais sur le coup ke hamun fo ko ko on te fusiti hawle fo amusu baba ko on te fusiti kuma la suti akamala ke bota bun kono nyamenna a tiritale a nyala minintale ke ko nye kate nyala minintale a bota bun kono tumo menna ko nyala minintale ka nyala minintale donna be boyla ka tati sigi bun le boho fe hi sigi hi mira ko ate muso hayin lo ama fate hayin eta sifa yin lo ko le hake tiri ha nyala bini Allahu akbar ke fana nga munke ke man fuifo ke tata ahala vacances ka hi ko sagi ke fana mbala lorola ahi ko sagi ringe ana musu be bun kono ako muso ko tanante tanonte i hay nyoma konto ko je mogol be ko tanonte la ko bari ntata liya iki habara menke ibaba ha nya sifalenye iha andiri menlo ihi baba la andiri menlo ko ibaba ha fonye ko mbota doma ko fontirita donde mbe boyla ko ngansigi bungo boho le fe kontirita ki ma fonye kewo kita haklimati ko kewo kita horoti non te wo tunni amusuo ila futo tumbe sala le wo ko sabula bari muso fana man fuifo muso tata vacances la aha kela sancheje aman femfo aha ke kiliko kila sancheje ki fana na sancheje ta kande kabe avancer ka muso sagiringe horo muso felenti muso sagi jani muso be sagila muso tata ababa la akelato je Afrique je abota kela sanche la hata loma aha ke kili kongi la sanche je que abe avancer kan koni alaso ko bon ko taha dingira karisa konna godo do bije ataringe plus de 7 000 euros kota haje ki ha 7 000 euros ta hadima Allahu akbar 7 000 euros muso ko ke hata haje ke tunga fa ka funyo doe ko muso nga ke barmen ke ka aha ab fa so le lo amat mais akafunyo ka ki sigi kimi musulon ko muso en bena la surprise bale keliliye muso jana wo surprise le kay muso hi ko sagiringa nata ha 10 000 euros ta hadiama to wo kola 5 000 euros ta hala kantugo kai ila lo to la ba iman ke la limaneaje awa ni muso fanan kanta ku kela le afasola awa nabi iha futu o siamanje ni muso ni abe nyugunyugure asabo do munyenti ni muso hakudo ke afasola ababa na entro ntelu ke dolbi je nse kila le musulma na wo fana nga da buluka amanye c'est vrai muso man kan fen kela muso iman kan ku kela iman sara ikela ila dunya ni ila alkiyamo iman kan ku fu ile kela ila vie konola iman nya sara ikela non bari ntelu kelu ngayin lonko
hakilo ni muso lu tante kilenti tuma do muso dol bi je sa mira ko ni hayin fu ke en sai ameso bari wo kani pousser ha fo kibe kudo kala ima fu ke ak faye iman kam fu kala ima sara ikela bari ntelu kelu fana ngayin lonko muso ni muso nyino ni muso fututa haba vous êtes liés kemenu fana ni ha musu flanyanga ta ou bien sabanyanga e ha follow e ho fisir wala ha follow imuta ha deten ha bla ha nyuri ha nyaga ou bien musu flanyanga ni musu sabanyanga hana e ha fero beke kibe follow la bula bantoto alum bari muso lu menu bo quelqu'un ala da buluka ke bari menu aketa natiba aketa bari musutiba aketa bari ketiba ke doholu menu ube akoto menu niko ki nya tano ke musu folo ube musu flanya ube musu sabanya ala da buluka de alfanambe ke la sigo leto de alfanambe tahalale ke la sigo kela de nin kelel mo alfanambe muso futulal de est ce que ni woketa la sedia bien ante diala lien alunga na jahanga nyin alunga abla sila kendoka alunga fati nyohon hasidiala ni nyohon kanu geyaka nous les jahango aimons nous ni nyohon kanu image bi ntelu jahango lo bibi on est détesté hein? On est détesté nous les jahango au jour d'aujourd'hui là on est détesté avant on était vraiment comme du diamant mais bi nto dimante fokan sate kono de nto dimante fokan jamono kono de jang Afrique janga be bati mefie jahangoma mun sabula nke baro ise mun fo ko bi ko jahango nyogon futu salante bi ko jahango nyogon hasidinte bi ndase si mema mol bole fokan bi ko jahango ki bi nyogon tinyakan astaghfirullah jama si hako tunye puisqu'on te le gros mot on dit pas mais nanirike mais gros mot fo ndaji go be onyale e hankulu onyale bi mogol bi mefie kan jahango futunyo ala saha bi na jahanga sate la bi na ko bene da natambe hari futo bi ninja hango be futo kala ase muso sanne bi muso futun te kan bi de sandro le be kan puisque na bidanga na ko be dépasser nous il se futo que 7 € ou 15 € là baribi ndelu jango batako be ha be dépasser kamarimba ya la e tohongini ngala konte mu keleti ntemu dimbetoleti ntemu hatara ni nata tara franci jang abe godo sotokan sotonya menna abe godo sotokan abe salon dinga men kono la ni hatara je idabaro le seba nseta hata muso ngini nafulo me misilime afanga ha kon nisi misilime akole koni be muso futula ikana muso futu godi bala ni ha muso barako me tarato alum kana puisque mbe porte le fermer kam modol bulla bulukulu modol bulula puisque e bi ala saha bi siaman bije imeson hi dinga di bema puisque ko ni tata bin na jahanga sate ila na jahanga village la musu futo be golarin je bi de musu futo abe golarin bekeke pourquoi parce que mbata musu futo mbata ke ni memba ke la foha bureti la fa domol ni ha mais bureti jelu hala fa domol ni fa nol ni fongolu mais c'est trop wo mbata ibata muso sanne fanga alu nga futo la sonia ikonna alfalo ha futo sonia nyamenna parce que bi ni te koko moyen bité modo bi je moyen taye ibata wo kamari na siamane kamari ngana nga siamane be Afrique bi ime muso futu no a moyen tiye ils n'ont pas ces moyens awambariolo
ala sago al sago alunga inyohon kanugeya kan alunga fati inyohon hasidiala Europe jan na jamono in konola ntebe kumala na communauté lema ntelu jahangolo nga fatan na leaderul fana nga fatan na leaderulu totinyala beba la intérêt personnel lenginin kambi na fulo yin batan na jahanga ya tinya bi na fulo sabula meto nyafu nyohonye na fulo godo yin sabula nin godo be do bulla godo nte do bulla godo be mem bulla wala kuma kana seke sanote harif nta nyangini na le fama to nyamu ba to nyante nhajunto la ate hak fem fo wole mu to nyati isa jele bi dogo nin koto tema nin godo be dogo bulla godin altala man koto harjige free hari na hakili hari iwulu bahol fama isi dogo fanga la kuma kan iso ke kototi ise koto mogo beti bari me koto no i kototi de ibi ibari ngelu fanga ni ina hakili inalu ibaba ube iparolu iko kibe ila fisiala itatati ikana sonde na fulo kani adun bi ndelu jahangolu bi siama mambe fonte general kela nta generaliser la mais gloire le hadinye to le hadinye kuntigiya le hadinye nyatongo ya ngini le hadinye bi mbe kata nyatongo ko nyatongo mbe nyalla ka ke nyatongo lti mbe nyatongo ya ngini nka bi ise dol de réseaux sociaux ina réseaux sociaux kumo bata diabe isi sigi hila telefon dingeta hamuta ni hila yawur ni yopu inta hifa wala te ni hifa la yopu ina crème fraîche hawo domo hifa wala tep barabaro be lari wo kan hanamo ke wala diw hisi inflo la nyohon kan ha télécommande muta ha téléphone ni muta hi bulo la kan hi sigi Facebook ni réseaux sociaux la kumo men konfo men ko ikanan fo ibabe fola ko nte to ha fodro ko kari dol fama bije isi den mo to la madella hi tol tinya ala ko ube hi den la ala ko ihad ko to ha kitel ha to soto ite be to soto la hamole le tinya ibe to le soto ite be to le ngilinka hajahanga ni manno isa lonko nteni te ani mo kutenu mbe denta ninja hanga ni menna na alfalu imam bak plus 5 ni soto bari ikatatale na jahanga ni ngallo hal asim fulola nte bole tinya kambi Europe jante godi soto la ko godo fu intija jan tinya tale jan tinya tale ite bi tala jan men dia le fe hila jahanga ni détruit isa je nyala asi wati ube ite be tole ibe nyalla tole ma hila jahanga ya tinya asi wati ase dia ila alunga fata to ngini ma ntelu jang radio kamula kusiama be réseaux sociaux ina ntelu radio kamula to te fusinte mais on a ramené ça ici mo siama bi ya hakantel la mo siama ha kusiama jentel la francis jang halon ko francis diminge futol ni francis diminge lu kanta e dino ni jahanga ya lonna nyamenna nga ntelela hal lan kenema ja radio kamula be bata dungato be bata dung image bi be bata fanke kontele nkusanyina al continue hadama dinga ya hakuku ke fanga ye ntelu iko
kunyuma ntelbe kunyuma le kela ala ko ni mol hiya hantel ma kunyuma la bari ite be kunyuma kela dobe na la ha lankan ku kurwala hi ñogon détesté hi ñogon fadinya alu nga continuer ni wala se na jahanganye altelien ko le mun na ja ko le mu jahangati ite baba bac plus 5 mbemba no imam bac plus 5 10 nous soto bari e habari nya de ñogon bulla e hasigi ñoya de ñogon bulla e hanakli nya de ñogon bulla e has fakli nya de ñogon bulla imam ki ñogon ma hasiditi isaje nu na alfainu hari balonte do bulla do seta do ya soto na tambide hari doni ne ba bulla aso le tala hadi doma amia fo bantoto bi ntelu ninga bi ntelu bi nsi ñohon la gullo le la bo bantoto bi ise la mo men na wole si tinya yo jang surtout musolo altelu nali menga di lume comment aimer mon aimer kon na kon teri kon kaf ñogole mo inti na aimer le mo inti awa na aimer alsa la gullo be alsa muso fana alme ki siamam bije muso dol bije nyin ke ya mi la soto nini menga di lume kumo men kon fo kumo men kon kanam fo isa be fo kaf ñogoye bari